स्टिक रे माड़ गोड़ दीटा पुओ भितर हुए बा हवा जी जीतव सी झील चूज कर सी झील लिप क्लिप लगेब बाघर हम से भी भाया डेंजरस कल्चर। भाई हॉस्पिटल नहीं जाओ रे भाई, हॉस्पिटल नहीं जाओ रे भाई, हॉस्पिटल नहीं जाओ। 45,000 US डॉलर 45,000। ओ माय गॉड भूली जिवे एई भला मइसे आपण देखिछथि ना मते कमेंट करिवे। एटा सबुटो एक्सपेंसिव मइसे जोटा कि एटा धोळा अछि। आपण माने ना कहले विश्वास करिवे कि नाही, वो बहुत एक्साइटेड सहित आछि। एठी उडे एमतिया कल्चर अछि खुशी होबा पई जणे जणको गुइठा मारंती, माने समस्त ग्रुप हे जांती पूरा गां सारा लोक जे जाको गुइठा मारी परिबो सेमतिया कल्चर अछि। तो बहुत ही यूनिक जिनस आज देखेबी मु आपण मानकू। तो हेलो भाई भौणी माने नमस्कार, आउट नवा वीडियो आपण समस्त स्वागत करछि। मु लबो आस्था आज गुइठा मरा कल्चर देखिए कि गुइठा मरामरी हुअंती आ एटा गोटे पर्व भलिया मानती। कोन पई कोन पई एटा गुइठा मरामरी होता? गुइठा एमती कि मजाक मरामरी नो, से माने बहुत माने जेमती मारंती कि छाती फाती पूरा जण जणकर हाड़ भी भांगी जाए सेमती अछि। तो कोन पई एमती गुइठा मरामरी हुअंती? आगरे फेस्टिवल होछि, चलो जिबा देखिबा सब जिंस आपन बुझेई। लेट्स गो। एडी देखु पारतबे केमती गुइठा मरामरी होउछली देखि पारतबे जेमती कबड्डी सही भलिया पांडा आसा कबड्डी आसाला नाम सिलुल्लू जेमती कि कबड्डी खेल लाइक सही भलिया समस्त गुइठा मरामरी होउछन। एई देखो एई देखो एई देखो मु जाउची पाखु को आपन देखौची केते लोक आछचंती। देखो ए भाई एई देखो एई देखो हेई रे हेई रे हेई रे हेई रे हेई रे भाई रे भाई रे भाई रे ए भाई रे भाई रे ओ भाई रे हेई 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 देबो आपण माने देखि पारथु एडी केमती लात मरामरी होउचंती। भाई एटा भी गोटे कल्चर। तो ये भिटिला ता मुह बाटे पूरा रक्त बाहरला। एक्चुअली से बंचिबो कि मरिबो मते डाउट लागुचे एक्चुअली रे भाई। ये की बाळ कल्चर कहलो? एक्चुअली ताको बोले हॉस्पिटल नहीं कि जीवे ना कोन? भाई हॉस्पिटल नहीं कि जाओ रे भाई, हॉस्पिटल नहीं कि जाओ रे भाई, हॉस्पिटल नहीं कि जाओ। तू एबे पचारिबा भाई एमती का जीवन सहित माने काई खेल खेलुचंती खाली खुशी पाई। माने से छुआटर एते जो नातो बाची सी एमती हाथ गुडो एमती करिकी पूरा मुह बाटे रक्त बाहरला ताकू ये कले टिके पुश कले तापरे एना कोन होई भितर को लेकी जाइछंती मु जानिनी। सो व्हाई सेलिब्रेट लाइक दिस? So this is what we call sisemba. Sisemba. Sisemba means to kick each other. Okay. And this is the highest expressions, like the highest happiness. Highest happiness. After harvesting time. So the villagers find the rice is good of the harvesting, so they express the happiness through kick each other. Only so nobody can you dead. So here's in Toraja as a sacred highland. But so, he's break the rule. I saw him. He's jump like this, then kick here. So this is not good. No, it's something common. So that one, we in Toraja we also have white magic. Only there is kick on leg. Any place. Any place. Any place. Any place. Yeah. Oh my God. What is the white magic? So here we have white magic. So someone get hurt, like kick here or here, and that one will be healed. So someone will come. Is recover? Yeah, recover. So now is one boy is injured. So he's recovered. Yeah. तो से जो ये कहते हैं गोटे व्हाइट मैजिक अच्छी गुणी गारेडी अच्छी जी धर इंजर्ड है ताकू एक्चुअल रे भलो कर देबे। तो मुझे वेट करबी साला भलो न करथिबे साला बहुत आज I am so like you know what is it? Real kicking. माने रियल किक तमे भाबो त मोर रक्त बाहरला रे भाई। In some program there's ultimate fight. Ultimate fight. Yeah, but here real kicking. Real smackdown. Oh my God भाई कोन देखि देली मु रेडी व्हाइट मैजिक चलची जो थरे कि ताको बंचेया पई ट्राई करा होची। तो देखिबा से बंचुची कि नाही आ। तो आपण अफ्रीका रे मु आपण गोटे एक्सप्लेन आगे करि दउची। इट एक्चुअली बंद हे गला जेहेतु से छुआ इंजरी हे गला। दैट बॉय इज रिकवर नाउ। तो सी रिकवरी हे गला तांकर जो व्हाइट मैजिक अछि मंत्र फंत्र करी ताको बंचेय देले ता घर को पठेले। नाउ इस गेम इज ओवर। Yes. ओके wait for the next year. नेक्स्ट ईयर। तो एई गेम ता वर्षरे थरे हुए। तो एंकु को पचारिबा आगु एंकु बुझेइली जे अफ्रीका मु जाईथिली सेठी एक्चुअली सेम आपन को भी मु बुझेइ दोछि। डोंगा स्टिक फाइट हुए आपन सेठी स्टिक रे माड़ गोड़ दीटा पुओ भितर हुए बा हवा पई जी जीतव सी झील चूज करबो सी झील लिप क्लिप लगेबो बाघर हम सेठी भी सही भाया डेंजरस कल्चर अछि। आ एठी जो अछि एठी एना मु एको पचारथले ये ठीक से कहि पानु तो ये ट्रांसलेट करबो। सो
So why do celebrate like this type of culture? Kenapa ada Itu kebiasaan, memang itu adat. secular culture? Culture. Every year. Every year. Jadi rasa kegembiraan, rasa sukacita kita sudah selesai panen, Rice jadi harvest. kegembiraan. So it's more like the happiness expressed after harvesting. तो ଯେତେବେଳେ ଏଙ୍କର ଚାଷ ସରେ ଚାଷ ଉଠେଇଲା ପରେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇଟା ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ହାପିନେସ୍ କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି या ଆଗରୁ ଏନି ଡ୍ରିଙ୍କ ଏନି ମେଡିସିନ ଏନି ଆଲକୋହଲ ଟୁ Biasa mengirim itu dalam Ya. Ya kita biasanya ada. palm wine, the one ତ ଏଠି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାତ ମରାମରି ହୁଅନ୍ତି ୟା ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଡି ପିଅନ୍ତି ତାଡି ପିଇଲା ପରେ ଟିକେ ନିଶା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ଗୁଇଠା ମରାମରି ହୁଅନ୍ତି ସୋ ଏନି ୱିନର ହିୟର no, there's no winner. Only how to divide and express the friendship. Yeah. So no angry any other each other? Tidak ada yang boleh marah. Tidak ada. Tidak ada. No angry. ତ ଏଠି ରାଗ ରୁଷା କେହି କାହା ଉପରେ ରଖନ୍ତିନି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ Main aman. Aman. So after the kicking over and we Like are friendly. again. ଓକେ Yeah. ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାତ ମରାମରି ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ଇଏ ସଇଲା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେସନ କଣ କହିବା ଅଲଗା ଅଲଗା କଲଚର ଅଛି ସୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ Sudah kebiasaan di sini lah. Sudah kebiasaan. kebiasaan. Itu ada dari nenek moyang dulu. Sudah adat, sudah ritual. It's just traditions that already from the ancestor, Okay. upon ancestor, Okay. grandfather Okay. until now. Okay, so this program only yearly one Once time. in a year. Okay. So government not do any action like policemen. Why you do like this? Tidak ada curang pecah. Tidak ada. No policeman. It is risky. It's not risky. Actually, we see it's a bit risky, but Yes. it's more, again, it's the happiness. We are Kegembiraan. smile, Yes. yeah. Yeah. Okay. तो एमती कल्चर थिला को पचार थिले ओके थैंक यू सो मच Thank you. थैंक यू Thank you. welcome. so you are part he is a part from this village and also the organization Yeah. this program organize One of the committee here. community Yeah. okay thank you ମୁଁ ତ ଶକ୍ ହେଇଗଲି ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା so you believe the white magic it's really work Yeah. Tomak dampi. Ya, percaya. No. So Zero. sometimes Sometimes. it's happen. Yeah. Sometimes it's happen. happen Yeah. sometimes it happen sometimes not happen Yes. okay But mostly happen. Masih. तो एमाने व्हाइट मैजिक ऊपर बिलीव रखती सो यू बिलीव इन मेडिसिन मेडिकल American is okay. ओके ଏବେ ଆମେ ସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପଛପଟେ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ପାହାଡ ଅଛି ସେପଟେ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ମାର୍କେଟ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ବଡଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆରାଉଣ୍ଡ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସ୍ତ ଅଛି ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଯୋଉଟା ଯାହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉନଥିଲି ଯାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ତାର ଘର ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ବଫେଲୋ ଅଛି ଏଟାର ଦାମ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା କଳା ବଫେଲୋ ଅଛି this is the most The expensive one we call Saleko. Saleko, this one the Saleko. Yeah. So how expensive this one? So it could be 700 million Indonesian rupiah. In US dollar? 45,000 $45,000 US dollar. US dollar. ए भाई रे मु तो कैलकुलेशन भी भूली जिबे एई भलिया मइसे आपण देखिछथि ना मते कमेंट करिवे एटा सबुटो एक्सपेंसिव मइसे जोटा कि एटा धोळा अछि धोळा कळा मइसे अछि गोटे गोटे मइसे भी अछन्ते एटी पूरा धोळा थांती से माने आउरी एक्सपेंसिव थांती तो एटा को घरे रखन्ते जेमति आपण कहितले मु मइसी ता होचन्ती सीक्रेट एनिमल एंकर ताको रेस्पेक्ट दियन ताको पूजा करन ताको बोली चढ़ांती से माने नेचर को बिलीव रखन्ते दिस इज सीक्रेट एनिमल फॉर टोराजन ट्राइब Yeah. तो Toraya. तोराया एनिमिजम जो माने एनिमिजम रे बिलीव रखन्ते से माने मइसी रखन्ते सो दिस इज द $45 US dollar Yeah. $45,000 US dollar 45,000. Oh my god तो एक्चुअली एना में दिस इज योर फ्रेंड हाउस Yeah. तो एटी ता सांगो घर को आसु जाहे त हम वीडियो आगे कथा हले कि से जो प्रोग्राम अटेंड करथिले आउ से माने आसीबे एटा ताको गेस्ट हाउस से सेति पई एटी मइसी रखी छी आ एटा घर एटी टिके जूस फूस पी की थापर हम फेर की जीवु अच्छा कल्चर बाबत को म तुमको गोटे कथा कहलेनी सेटी जेमति हमर कबड्डी खेल हुए सेही लाइक सेही भलिया कबड्डी खेल रे कोन छुई की पळे आसीबो ये खेल रे कोन तमे लात मारिबो आउ
ଜଣେ ଜଣେ ନୁହଁ ଭାଇ ପୁରା what is the rule of the game? Of the kicking. Yes. So the rule is That game name is Sisemba. Sisemba and English kicking. Kicking each other. So the kicking each other or Sisemba. So one team consists of 2 adult men. Okay. Men and men. And Okay. they have to hand in hand. Okay. Yeah, like this. Like this. Okay. Yeah. So afterward they will find another enemy. So they will run and fly. One friend stay, another one fly to kick. Kick. Yes, but if the hand split, so they are loose. Loose. Yeah. So they have to hold the hand strong. Okay. Hold the hand strong. So that's why another one, if someone get angry, so that one will be kicking out by the referee. So there's Okay. a referee as well. Okay. The one ସେଠି that- ରେଫର ଯେମିତି ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲା ବେଳେ Referee, ରେଫରି ରୁହନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ଧରିଥିବେ Yeah. ଡାଙ୍ଗ ତ ନୁହଁ ସେ ଇଏ ଧରିଥିବ ପତ୍ର ଭଳିଆ ସେଥିରେ ପିଟିକି ତାଙ୍କୁ କାଢୁଥିଲେ ମାନେ ଯିଏ ସେଠି ବଦମାସି କରିବ ରୁଲ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ସେଟା ପିଟିକି କାଢୁଥିଲେ ତ ସେମିତି ଅଛି ଆଉ So this is not like a military or policeman camp because Toraja we have different rules, traditional rules that is not the same with the policeman and military. ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଲିସ ବାଲା ବି କିଛି କହିବେନି ୟା ମିଲିଟାରୀ ବି ଆସିବେନି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତରାଜାରେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ରୁଲ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଛାତି ଥରି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ କହିନି କଣ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ଏତେ ସାରା ମୁଁ କଲଚର ଦେଖିଛି ବଟ୍ ଆଜି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆଟା ମାନେ ଥରୁଥାଏ ଭଳିଆ ତା ଜୀବନ ବାହାରିଗଲା ଭଳିଆ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ବଟ୍ ତାକୁ ରିକଭରି କରିଦେଲେ ସେ ଅଛି ତାଙ୍କର କଲଚର ଭାଇ ସବୁ ଦୁନିଆର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲଚର ଅଛି କାହାକୁ କିଛି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେନି ମାନେ ସବୁ କଲଚର ଏଇଟା ତ କିଛି ନୁହଁ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିଟା ପଥର ଭଳିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମୁଁ ଏତେ କଲଚର ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଛାତି ଧର ଦୁହୁଲି ଯାଉଛି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସେ ମଇଁଷି ବଳି ପକେଇବା କଥା କୁହ ସେ ଲଢେଇ କଥା କୁହ ବଫେଲୋ ଫାଇଟ୍ କଥା କୁହ ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ହି କଲଚର ଅଛି ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ ତ ଏଇନା ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଲେ ଚାଲ ଏଇନା ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ପିଇକି ଯିବା ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟା ପିଓର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନୁହଁ ବଟ୍ ଏମିତି ଆପଣ ଯେତେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହିଁ ଘର ବନେଇତେ ହବ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଘର ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ଡିଜାଇନ କରିପାରିବ ସେତେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ରିଚ୍ ମନାଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ମଇଁଷି ରଖାଯାଏ ତ ମଇଁଷି ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଚାଲ ଉପରୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏପଟେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି ତ ଏଠି ଯେତେ କୋଟିପତି ହେଲେ ବି ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟଚ୍ ଥିବା ଦରକାର ଘରେ ତ ସବୁ ଘରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟଚ୍ ଦିଆଯାଏ In this restaurant they have typical fruit we Okay. call tamarilla. The typical fruit only found in the 1000 height ଓକେ above the sea level. ତ ଏଠି ଆମେ ଟିପିକାଲ ଫୁଡ ଖାଇବୁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି ଏଇଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ କଥା କହୁନଥିଲି ମୁଁ ଏଇନା এইগুড়া একচুয়ালি ঘরে মার্বল রূপরে ব্যবহার করা ହୁଏ এই যে আপনার দেখুছেন সবু ঘরর ডিজাইন সেইভাবে থাকে এটি কিছু আছে এটা ঘরর কবাট আছে তো এটি রেডিমেড আপনার মিলিযোগ এটা সব কাঠরে আছে এটা সব নেই লগাই পারিবে এটিকার হোয়াট ইজ ড্রিঙ্ক জুস They choose জুস লোকাল জুস local juice from তো একচুয়ালি আমি এনা অছু হোয়াট ইজ দ্য হাইট হিয়ার সি লেভেল ফ্রম সি লেভেল So we are around 1600 meters above the sea level. তো 1600 মানে মিଟর উপরে অছু ଆଉ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଅଛି ଏପଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଟା ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସିକି ଏଇ ଭ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇନା ଆମେ ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇବୁ ଏଠିକା ଲୋକାଲ ଜୁସ୍ ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ 1600 ଫୁଟ ଉପରେ ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫୁଡ ଗୁଡା ମିଳେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫୁଡ ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ସ୍ପେଶାଲି ସେଇ ପାଇଁ ଅଛି ତ ଚାଲ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦବା ଆଉ ଚେୟାରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି କହି ତ ପାରିବେ ଏଇଟା ପୁରା ପିଓର ଟାୟାରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଟା ବାଇକ୍ ଟାୟାର ଏଟା ଟାୟାର କଟା ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ ଏଟା ଚେୟାରଟା ନା କଣଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା କିନ୍ତୁ ନେଚୁରାଲ ଟାୟାରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଟିପିକାଲ ଜୁସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ବନାଇଛି what is made this juice It made from Tamarillo. We call it Tamarillo. in English Tamarillo. Tamarillo Tamarillo. in English Yeah. oh is fruits It's a fruit. is these fruits only find you in this height Yes. In the high place. highest place high place तो ये जूस टा एटिका लोकल जूस जोटा कि बहुत ही हाइट जगह रे मिले फ्रूट्स टा आउ ए जूस पी के आउ ए व्यू एटा जो आपण व्यू देखुचंती एटा मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू लैंडस्केप ये रे टोरोजा रे तो एटू मु वीडियो टा आज एंड करूची आज रो वीडियो टिके डिफरेंट थिला आउ
सब कल्चर तो मोर तो सब वीडियो डिफरेंट ही थाए बट आज मु टिके लेट रे पहुंचली कहीं आज मु गोटे बाहागर अटेंड करके आसली तो मु एटा को एते इंटरेस्ट दौ नथिले जे कोन किक मरामरी होचंते ये से बट ये जेतले बुझेला जे एमते 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 सेठी हबो मु कहल चल जीवा चल देखिबा आ जेतले आसी तो बहुत सारा जिनस लोक देखे ना जो जिनसा मुझे देखा आगु को भी आहरी माने बहुत डिफरेंट कल्चर अच्छे जोड़ा कि दानी ट्राइब कति जी पपुइन आइलैंड जाए कि जाइना सेठी जी तो ये आपण मानक बहुत ही सपोर्ट दरकार आपण मानकर आ बहुत भल पाइबा दरकार आ चैनल को जल्दी 1 मिलियन पहुंचे दियो हाथ जोड़ुची तो ये जूस सहित व्यू सहित एंड करुची स्पेशल थैंक्स टू माय गाइड आई फॉरगेट योर नेम एंड्री बिकॉज मुझे या कथा कहबी ही इज वर्किंग विथ लॉट ऑफ यू नो बिगेस्ट चैनल बीबीसी न्यूज एंड ऑल्सो माने केते बड़ बड़ चैनल रे काम करछि आ मते बहुत ही सपोर्ट करछि शूटिंग बेले मो पछ धरुछि केतले कैमरा धरुछि तो एठिका वेदर आपण मानको भल पाइबा भगवान कर आशीर्वाद सब किछि सपोर्ट दउछि आ सेति पय मो एते भलो कंटेंट बनै पारुछि आगु को भी एमती लकीली मो भाई भलिया कंटेंट गाइड मिलंतु आ मु जोटी भी माने जाए मु एज ए गाइड भलिया का को हायर करनी एज ए ब्रदर एज ए फ्रेंड मी आल्सो आई ट्रैवल इन अफ्रीका and a lot of guide there and I give the gift and also you know make like my friend my brother Yes. so you are also my one brother so मु ताको गाली बिजनेस भीतर भी सजेशन दउतले मु केमती तू ग्रो करबु कोन नै तो सेटा ही चलो ए वीडियो के एंड करछि वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो कमेंट करी को वीडियो केमती लागिला आ ए कल्चर बाबत को किछि गोटे कमेंट करके जानतु चलो बाय बाय।